Sekal salok maya na ro. Sekal salok maya na. Mai boleh thangga ro. Nugui mangkhana lamao no mai bol laikha yang jarusara kamini lukrok. Khabon takhute bukhusong जों सावै मांखा o je mono bazar hatini simni jarul chora chiching chora yang lal chora sibari thangmani laharni mangphilini kokma khabon takhute bukhusong obo o mangphilirok tini no puila nokmani belekha moni kothok tai sanani thangangke obo hairok baksa baksa rok musimoni yano जों खानाय मांखा o takhoroni khukti khlaiयै haste hapang laithanai CPM bamfroni jorao jotono Sajayani bagino cholo palte BJP hapangno tumani yagulo tabuk tin bodol triple engine haste hapang naikoli tongmani bisingobo o obosta o bialono tongna nango hne borok sabi khana deka जों salbrum nonugo hamkraengkha development kha kamia amchai chimchaka sono jog paikha manik sorkani jogo sono jog layei tabuk hirani jog hni chau khapun takte buksong nukhna hirani jog Tai saka orni takuksong o amchani lukrok neta petua pasika neta pokoto 10 taka rang krei obo hai neta rokse kami hamkrani bagai haste hapangni bukhaktei kuti rang rohoja khangkai neta peta rok rang demand khlai samani bagai tini 2 number samong khlai mani bagai tini o obostha kai hina nango hni sarkhana reka khapang daute buksong tui khopsa se khani mai obo hai neta rok meeting ni silo simi musuk gari o invite khlai meeting ni silo simi talangnani mano yaba tini kami amchani lukurok asu bialo tongmani tui kapsa se khani mai awa hanya tarong jarino tini o obostha borok sai khna dika khabang taru chong bo bodolno hoito thanglai sinai jotono sabuk election chongmari phaijangkai bud chongmari phaijangkai jongno siridi jongno subudidi jongno se kapai khlaji jongse ham krai khlainai jongse muthangnai jongse phiyoknai jongse jingjalni kagrnai sabuk kagri mangkhat tabu bortomano haste hapang BJP Tripura motha kai IPFT bodol kai thamtei haste hapang naikolo hapang takte buksong जों लुगै मानो ताबुकनि इदानीं बर्तमानो BJP o धर्मनि बाबु हाइके थाङै त्रिपुरा मथरक बाहायनो निजिनि साक सरकाराव तंथुथिनो सबा माखलायले माने सरकार तंगै सेव बाहाय पार्टी मं खलाय हंगाके o गामि आमथिनि लुकुर तामलै या तंनाय यांके सालब्रम थुगैनो जैनें बाना रमायो जुदा जुदा थुंरं बदलो बाना रमायो तामो सासं बै संजा कांकाय o bodolo thangkangkai se hamkarengnai lama rejengnai terinjengnai kami hamkarai hamnai omo haihine samani yaglobo जों नुगै मांखाना हादि अबहाय अबस्था अरनि सिमिया खापन डाक्टर बुक्सं गोबांमा गामि आमचैनो अ दसानो आंनि गामि बहायनो जों ताइ किसा कक सलायनाय तिनि अरो जे लाखरो माइ बलैमान टांगै बलैमान कलायका अबखाय जों बलमाने कारन गासिका दिल्ली तो गाड़ी तो थांबाय ठीक আছে आखा कोनो आसु 1 বছরनि बिसंखा ताकबो जे पेक नुङै दङ ताक सरकार प्रतिनिधि दङ बहुत नेता रक दङ बगला माने किन्दु गया आखे जे लामपे गमनि साकु संसारक जों मनो आबो जेति और आखाय बर माइ बयलाखाय तामाखाय जाने कोनो गाड़ी से थांबाय मैया कोनो बर कासा माइ बरमानि रिजन कारण ले तामाव टांगै बरमान कलायका हारुं जेमन पेक आसुक संया और आसुक जर पेक अबनि बागै बन माइ बलै तन खायतामु ता खायनानै आखाय बनो आखाय च माइ बलै फुं रगाना माइ रक ओंखाय फुं जों फाले फुं जों फास्तासे खालामनाय नै सरकारनो नुथं नि जों बलमानि गोबांमा नेता रक दङ बरक नथुय अ लाहारनि बागै नर कक रक दसलायका ता फायजाक नेता MDC फायजाक बहुत SDM फायजाक DM फायजाक नायजाक नुकजाक अलामानो नुकजाक तिनि खाना ओ जांगाता केसा कारबाल बाने मनिसे किबा बिफुं 2 लाख किबा बिफुं 3 लाख अलाम कारबाल 10 हात जने जासे 1.5 हात के रजाक जतन लेने मनो अब रांसानाय बदल अबखाय बदल बं नेता बा नेता BJP नेता जे पारानि प्रतिनिधि नेता रक बक सांनाय फुंनि खाना फलेसिनखाय हिंगाय आखेसे अंग हिंगा बरनि लामांगने बो नों खक्सा नों खंनु दमकी आमकी खेराय साखाय आ बर नेता अंखाय जोंबा जे साया बरक साय दंनाय बो नर अ लाहारो जे माइ बरमानि यागुलो नरकनि अ बहाय मांखलिनो केबो नुगै ताबुं नरबाय कगलाम सानानि नेता रक एबाखे अफिसियेल नङै केबो फरा फैका केबो फाया तामा हिंलाय सानान कायसा तांने ता गजार तो कायसा जे फाया आइ आर जे उल्टा दमकी समकी
বড় থামানে লামা আবো অবতো হেরন সিমি মুনুনি সিমি হয়তো চিচিং ছড়া লাল ছড়া সলেংটা সামুনু যত থামানো থাঙ্গায় লামা যত জায়গা সইও শিববাড়ি যত জায়গা সইও নাই দি সেকাল পারে কেমন যাক অবতলে পাত্র মরকছে আজকে 25 বছর ধরে আমরা এরকম কষ্ট করে চলতেছি রাস্তাঘাটি কোক সবাই লাগি ভালো হইব আমরা চলতে পারি না লাঠি লইয়া আইতারি না খালি লইয়া আইতারি না গরু বাছর লইয়া চলতে পারি না রাস্তাঘাট ঠিক হোক। আচ্ছা আঙ্কেল আমরা দেখতে পেলাম যে রাস্তার মধ্যে দানটা লাগানো হয়েছে আপনি কোনোদিন ভাবতে পারছেন যে আমরা সবাই জানি যে জবিনের মধ্যে দানগুলো লাগায় কিন্তু আজকে এটা অদ্ভুত একটা ঘটনা যে রাস্তার মধ্যে দানটা লাগাইছে কোনোদিন ভাবতে পারছেন যে রাস্তার মধ্যে দানটা লাগানো হয় কোনদিন কিচ্ছু করে না এখন রাস্তাটা মানে বন্ধ রাখছে কেরা দাম লাগাই দিলে তো রাস্তাটা আর গাড়ি চলতো না রাস্তা ঠিক হয়ে যাচ্ছে না যেহেতু রাস্তাটা ঠিক করতেছে না তারা দেখতেছে চলতেছে রাস্তা দিয়া ওখানে শেষ মতে জমিন লাগাই দিছে ধান জমিন লাগাইলে তো আর গাড়ি চলতো না এদিকে ধান জমিন লাগাইছে রাস্তা দিয়ে গাড়িও আমরা তো আজকে না চলে দিলে লাকড়ি কুড়া আনি একমাত্র দিলে খাইবা লাগি রাস্তা যে এরকম অবস্থা হয়ে রয়েছে আমরা লাকড়ি কুড়া আনি চলতাম পারি না খাইতাম পারি না কি আবেদন থাকবো বর্তমানে সরকার ত্রিপুরা সরকারের কাছে কি আবেদন থাকবো আপনার পক্ষ থেকে কিতা আবেদন থাকবো ওখানে রাস্তা ঠিক হইতো আমরা চলাফেরা করতে করতে কষ্ট হয় ভাই দেখতে পাইলাম যে রাস্তার মধ্যে দান লাগায় না কেন দানটা লাগাইছেন পাবলিকে লাগাইছে কোন জায়গা কোনখানে ভাই কোনখানে যাওয়ার রাস্তা গ্রামের রাস্তায় কেন দান লাগাইছে টানা যে রাস্তা আইতে পারে না হুম আইতে যেতে পারে না আইতে লেগে ধান লাগাইছে পেক আর একজন রুগী কালকে একজন চুরল তাই তো আইতে পারে না রাত্রেবেলা এই রাস্তাটা কই থেকে কই যাইব রাস্তাটা এটা এই সিংসরাত থেকে মনবাজার মনবাজার কত ফ্যামিলি ওই রাস্তা ঠিক আপ ডাউন করে প্রায় 200 পরিবার পরিবার আর কি পরিবার আচ্ছা। মিলিয়ে তোমার 1000 ফ্যামিলি হইব কতদিন যাবত আপনারা এই রাস্তা দিয়ে চলতে লাগে এক বছর ধরে এমন রয়েছে কর্ম করছি এই রাস্তা বিষয় নিয়ে কারোর সাথে কথাবার্তা করেছি কথা হয়েছে অনেক সময় অনেক দিন মন্ডল প্রেসিডেন্টও আসলো এমডিসি আসলো তারা কইছে এক সপ্তাহ ভিতরে কাজ হইব তখন অব্দি এক সপ্তাহ হয়েছে না কাজ হয় না না 3.5 মাস হয়েছে তখন কইছে তখন অব্দি কাজ হয়েছে না কোনদিন ভাবছেন সাইকেল চালক মাইয়া না আর সাইকেল চালক মাইয়া না মাই বলে থাকা আর নুগুই মানখানা লামাও ন মাই বল লাইখা yang jarusara kamini lukrok খাবন তাহুতে বুকুসং जों सावै मांखा अ जे मनु बाजार हाथिनि सिमनि जारुल छरा चिचिं छरा yang लाल छरा सिबारि थांमानि लाहारनि मांफलिनि कखमा खाबन ताहुते बुकुसं अबो अ मांफलि रक दिनि न पुइला नकमानि बेलेखा मनि कथक ताइ सानानि थांगांके अबो हायरक बाक्सा रक मुसि मनि यानो जों खानाय मांखा अ ताखुरनि खुक्ति खलायै हास्ते हापां लाइथानाय सीपीएम बामफ्रनि जरावो जतन जाजायानि बागैनो चलो फाल्टे बीजेपी हापांनो तुमानि यागुलो ताबुक तीन बदल ट्रिपल इंजिन हास्ते हापां नायखुलै तंमानि बिसिमबो ओ अबस्था ओ बियालोनो तंना नांगौ हनै बरक साबै खोनादिका जों सालब्रम ननुगौ हामक्रायंखा डेभलपंखा गामिया आमसाय चिनसाखा सन्न जुग पाइखा मानिक सरकारनि जुगो सन्न जुग लायै ताबो हिरानि जुगनि साव खाफुन ताहुते बुकसं नुखना हिरानि जुग ताइ सागावरनि ताखुकसं अ आमचनि लुकरक नेता पेटुवा पासिका नेता पकट 10 टाका रां करै अबो हाय नेता रकसे गामि हामक्रानि बागै हास्ते हापांनि बखाक्तै कुति रां रह जाखांकाय नेता पेटा रक रां डिमान्ड खलाय सामानि बागै तिनि 2 नाम्बार सानं खलायमानि बागै तिनि अ अबस्था काहिना नांगौ हनै साबै खोनादिका खाफुन ताहुते बुकसं तुइ खपसासे खानिमाय अबो हाय नेता रक मीटिंग नि सिलसिमी मोसौ गारि ओ इनभाइट खालायो मीटिंग नि सिलसिमी तलांनानि मानो याबा तिनि गामि आमचनि लुकरक आसु बियालो तंमनि तुइ काबसासे खानिमाय आवा हायना तरमनि जारिनो तिनि अ अबस्था बरक साइ खोनादिका खाबुं तारु बुकसं
বদলनो হয়তো থাংলাইছিনাই যতनो সাবক ইলেকশন চংমারি ফাইगांखाय बुथ चंमारि फाइगांखाय जोंनो सिरिदि जोंनो बुदिदि जोंनो सकपाय खालाय जोंसे हाम क्राय खालायनाय जोंसे मोथांनाय जोंसे फियकनाय जोंसे जिंजालनि काग्रेनाय साबो काग्रे मंखात दाबो बर्तमानो हास्ते हापां बीजेपी त्रिपुरा मथा दाय आईपीएफटी बदल कायथामसै हास्ते हापां नायखौल खापां टाकते बुसं जों लगे मानो दाबुनि इदानिं बर्तमानो बीजेपी ओ धर्मनि बाबु हायके थाङै त्रिपुरा मथारो बाहायनो निजिनि साक सरकाराव दंथ'थिनो सबा मा खालायलाय माने सरकार दङै सायाव बाहाय पार्टी मं खालाय हंगाय अ गामि आमथिनि लुखुर तामलाय यातनाय यांखे सालब्रम थुगिनो जयनें बाना रमायो जुदा जुदा थुंरं बदल बाना रमायो तामो सासं बै संजा कांकाय अ बदल थांगांखायसे हामकारेंनाय लामा रिजेंनाय दै रिंजेंनाय गामि हामकाराय हामनाय अमो हायहिनो सामानि यागलबो जों नुगै मांखाना हादि अबहाय अबस्था अरनि सिमिया खापन टाक्टर बुकसं गोबां मा गामि आमथिनि अ दसानो आनि गामि बो अबहायनो जों ताइ किसा कक सालायनाय तिनि अर जे लाखर माइ बलायमान तांगे बलायमान कलेका অবকাই जों বল মানে কারণ গাইছিকা দিলি তো গাড়ি তো থামবাই ঠিক আছে আবার কোনো আসু এক বছরনি বিষয়পা তাকবো যে পেক নুই দङ তাক সরকার প্রতিনিধি দङ বহুত নেতা রক দङ বগলা মানে কিন্তু গিয়া আকে যে লাম্পে গমনি সাকু সংসারক দङ ন অবদি যেতি আর আখাই বড় মাই বইলাকে তামাখাই জানে কোনো গাড়ি সে থামবাই মাইয়া কোনো বড় একটা মাই বর্মানি রিজন কারণ লে তামাও তাंगे বর্মান কলাইকা হারুং যেমন পেক আসুক সংয়া আর আসুক জর পেক অবনি বাগৈ বন মাই বলে তন খাইতামু তা খাইনানি আখাই বন আখাই চ মাই বলে ফুং রগান আখা মাই রক ओंखाय ফুং जों फाले ফুं जों फास्ता से सालामनाय नै सरकारनो नुथं नै जों बल माने गोबां मा नेता रक दङ बरक नथि अला हारनि बागै नर कक रक दसालका ता फाइजाक नेता एमडीसी फाइजाक बहुत एसडीएम फाइजाक डीएम फाइजाक नायजाक नुकजाक अला माने नुकजाक तिनि खाना ओ जांगाता केसा कारबाल बाने मानिसे কিবা বিভং 2 লাখ কিবা বিভং 3 লাখ অলাম কারবাল 10 হাত জানে যাচ্ছে 1.5 হাত কে রোজাক যত লেনে মানে সব রাংসানায় বদল অবকায় বদল এবং নেতা বাই নেতা বিজেপি নেতা যে পারানি প্রতিনিধি নেতা রক বক সাংলাই পং মিনে খানা ফেলেছেন খাই হিংগাই আখিছে অঙ্গ হিংগা বরনি লামাং মানে বো নং খকসা নং খংনই দমকি আমকি থেরয় সাখাই আ বরন নেতা খাই जोंबा जे साया बरक साय दंनाय बो नर अ लाहारो जे माइ बर्मानि यागुलो नरकनि अ बहाय मांफलिनो केबो नुगै ताबुं नरबाय कगलाम सानानि नेता रक एबाखे अफिसियेल नङै केबो फरा फैका केबो फाया तामा हिनलाय सानान कायसा तांने ता गजार तो कायसा जे फाया आई आर जे उल्टा दमकी समकी बर थांमाने लामाबो अब तो हेरन सिमी मुनुनि सिमी হয়তো চিচিং ছড়া লাল ছড়া সলেংতা সামুনো যত থামনা থাঙ্গায় লামা যত জায়গা ছয়ো শিববাড়ি যত জায়গা ছয়ো নাই জি সেকাল পারে কেমন যাক অবতলে পাত্র মরকছে আজকে 25 বছর ধরে আমরা এরকম কষ্ট করে চলতেছি রাস্তাঘাটি কোক সবাই লাগি ভালো হইব আমরা চলতে পারি না লাঠি লই আইতারি না কাল লই আইতারি না গরু বাছর লই চলতে পারি না রাস্তাঘাট ঠিক হোক আচ্ছা আঙ্কেল আমরা দেখতে পেলাম যে রাস্তার মধ্যে দানটা লাগানো হয়েছে আপনি কোনো দিন ভাবতে পারছেন যে আমরা সবাই জানি যে জবিনের মধ্যে দানগুলো লাগায় কিন্তু আজকে এটা অদ্ভুত একটা ঘটনা যে রাস্তার মধ্যে দানটা লাগাইছে কোনোদিন ভাবতে পারছেন যে রাস্তার মধ্যে দানটা লাগানো হয় কোনদিন কিছু করে না এখন রাস্তাটা মানে বন্ধ রাখছে কেরা দাম লাগাই দিলে তো রাস্তাটা আর গাড়ি চলতো না রাস্তা ঠিক হয়ে যাচ্ছে না যেহেতু রাস্তাটা ঠিক করতেছে না তারা দেখতেছে চলতেছে রাস্তা দিয়া ওখানে শেষ মতে জমিন লাগাই দিছে ধান জমিন লাগাইলে তো আর গাড়ি চলতো না এদিকে ধান জমিন লাগাইছে রাস্তা দিয়ে গাড়িও আমরা তো আজকে না চলে দিলে লাকড়ি কুড়া আনি একমাত্র দিলে খাইবা লাগি রাস্তা যে এরকম অবস্থা হয়ে রয়েছে আমরা লাকড়ি কুড়া আনি চলতাম পারি না খাইতাম পারি না কি আবেদন থাকবো বর্তমানে সরকার ত্রিপুরা সরকারের কাছে কি আবেদন থাকবো আপনার পক্ষ থেকে কিতা আবেদন থাকবো ওখানে রাস্তা ঠিক হইতো আমরা চলাফেরা করতে কষ্ট হয় ভাই দেখতে পাইলাম যে রাস্তার মধ্যে দান লাগায় না কেন দানটা লাগাইছেন পাবলিকে লাগাইছে কোন জায়গা কোনখানে ভাই কোনখানে যাওয়ার রাস্তা গ্রামের রাস্তায় কেন দান লাগাইছে টানা যে রাস্তা আইতে পারে না আইতে পারে না আইতে লেগে ধান লাগাইছে পেক কাটবে একজন রুগী কালকে একজন চুলন তাই তো আইতে পারে না রাত্রে বেলা এই রাস্তাটা কই থেকে কই যাইবো রাস্তাটা এটা এই সিংসরাত থেকে মনবাজার কত ফ্যামিলি ওই রাস্তা ঠিক আপ ডাউন করে প্রায় 200 পরিবার আর কি পরিবার আচ্ছা। তোমার 1000 ফ্যামিলি হইব কতদিন যাবত আপনারা এই রাস্তা দিয়ে চলতে লাগে
1 বছর ধরে এমন রয়েছে, কর্ম করছি এই রাস্তা বিষয় নিয়ে কারোর সাথে কথাবার্তা করেছে? কথা হয়েছে অনেক সময়, অনেকদিন স্যার মন্ডল প্রেসিডেন্টও আসলো, এমডিসি আসলো, তারা কইছে 1 সপ্তাহের ভিতরে কাজ হইব। তখন অব্দি 1 সপ্তাহ হয়েছে না, কাজ হয় না। 3.5 মাস হয়েছে তখন কইছে, তখন অব্দি কাজ হয়েছে না। কোনদিন ভাবছেন साइकेल चालक मैया ना रो साइकेल चालक मैया ना माइ बोले थांगा रो नुगै मांथाना लामाव न माइ बल लाइखा yang jarusara गामिनि लुखरक खाबन ताखुते बुखुसं जों सावै मांखा अ जे मनु बाजार हाथिनि सिमनि जारुल छरा चिचिं छरा yang लाल छरा सिबारि थांमानि लाहारनि मांफिलिनि ककमा खाबन ताखुते बुखुसं अबो अ मांफिलि रक दिनि न पुइला नकमानि बेलेखा मनि कथक ताइ सानानि थांगांके अबो हायरक बाक्सा रक मुसि मनि यानो जों खानाय मांखा अ ताखुरनो खुक्ति खलायै हासे हाफां लाइथानाय CPM बामफ्रनि जरावो जतन जाजायानि बागैनो चलो पाल्टे BJP हाफांनो तुमानि यागुलो ताबुक तीन बदल ट्रिपल इंजिन हासे हाफां नायकुलै तंमानि बिसिमबो ओ अवस्था ओ बियालनो तंना नांगौ हने बरक साबै खोनादिका जों सालब्रुम ननुगौ हामक्रायंखा डेभलपंखा गामिया आमसाय जों साखा सन्न जुग पाइखा माने सरकारनि जुगो सन्न जुग लायै ताबुक हिरानि जुगनि साव खाफुन ताखुते बुकसं नुखना हिरानि जुग ताइ सागावरनि ताखुकसं अ आमचनि लुकरक नेता पेटुआ पासिका नेता पकट 10 टाका रां करै अबो हाय नेता रकसे गामि हामक्रानि बागै हास्ते हापांनि बखाक्तै कुति रां रह जाखांकाय नेता पेटा रक रां डिमान्ड खलाय सामानि बागै तिनि 2 नम्बर सामं खलायमानि बागै तिनि अ अवस्था काय हिना नांगौ हनि साय खोनादिका खाफुन ताखुते बुकसं तुइ खपसासे खानिमाय अबो हाय नेता रक मीटिंग नि सिलसिमी मुसुक गारि ओ इनभाइट खाख्लायै मीटिंग नि सिलसिमी तलांनानि मानो याबा तिनि गामि आमचनि लुकरक आसु बियालो तंमनि तुइ काबसासे खानिमाय आवा हायना तरमनि जारिनो तिनि अ अवस्था बरक साय खोनादिका खाफुं ताखुते ब बदलनो कुइतो थांलायसिनाय जतनो सावो इलेक्शन चंमारि फायजांकाय बुथ चंमारि फायजांकाय जोंनो सिरिदि जोंनो सुबुदिदि जोंनो सकप्लाय खलायै जोंसे हाम क्रायख्लायनाय जोंसे मोथांनाय जोंसे फियकनाय जोंसे जिंजालनि काग्रेनाय साबो काग्रे मांखा ताबो बर्तमानो हास्ते हापां BJP त्रिपुरा मथा दाय IPFT बदल काय थांसै हास्ते हापां नायखौल खाफां ताखुते बुकसं जों लुगै मानो ताबुकनि इदानिं बर्तमानो BJP ओ धर्मनि बाबु हायके थाङै त्रिपुरा मथारक बाहायनो निजिनि साक सरकाराव तंथुथिनो सबा माखलायले माने सरकार तंगै साव बाहाय पार्टी मं खलाय हंगाय अ गामि आमथिनि लुकुर तामलेnya तंनाय यांके सालब्रुम थुगैनो जयनें बाना रमायो जुदा थुंरों बदलो बाना रमायो तामो सासं बै संजा कांकाय अ बदलो थांगांकायसे हामकारेंनाय लामा रिजेंनाय दै रिंजेंनाय गामि हामकाराय हामनाय अमो हायहिनो सामानि यागलबो जों नुगै मांखाना हादि अबहाय अवस्था अरनि सिमिया खाफान ताखुते बुकसं गोबांमा गामि आमचनि अ दसनो आनि गामिबो अबहायनो जों ताइ किसा कक सलायनाय तिनि अर जे लाखरो माइ बलैमान तांगे बलैमान कलायका অবকাই जों बल माने कारण गायसिका दिल्ली तो गाड़ी तो थांबाय ठीक আছে आखा कोनो आसु 1 বছরनि बिसंखा ताकबो जे पेक नुङै दङ ता सरकार प्रतिनिधि दङ बहुत नेता रक दङ बगला माने किन्दु गया आखे जे लामपे गमनि साकु संसारक दङ न अबदि जति और आखाय बर माइ बयलाकै तामाखाय जाने कोनो गाड़ी से थांबाय मैया कोनो बर माइ बरमानि रिजन कारण ले तामाव तांगे बरमान कलायका हारुं जेमन पेक आसुक संया और आसुक जर पेक अबनि बागै बन माइ बलै तन खायतामु ता खायनानै आखाय बनो आखाय च माइ बलै फुं लगान आखा माइ रक ओंखाय फुं जों फाले फुं जों आस्तासे सालामनाय नै सरकारनो नुथं नि जों बल माने गोबांमा नेता रक दङ बरक नथि अ लाहारनि बागै नर कक रक दसलायका ता फायजाक नेता MDC फायजाक बहुत SDM फायजाक DM फायजाक नायजाक नुकजाक अलामानो नुकजाक तिनि खाना ओ जांगाता केसा कारबाल बाने मेनिसे किबा बिबुं 2 लाख किबा बिबुं 3 लाख अलाम कारबाल
10 হাত চুগানে যাচ্ছে 1.5 হাত কে রোজাক যত লেনে মানে খাবো রাংসানায় বদল অবকায় বদল এবং নেতা বাই নেতা বিজেপি নেতা যে পারানি প্রতিনিধি নেতা রক বক সাংলাই পংনি খানা ফেলেছেন খাই হিংগাই আখিছে অঙ্গ হিংगा বরনি লাमां মানে বো नों खक्सा नों खंनु दमकी आमकी खेराव साखाय आ बर नेता खाय जोंबा जे साया बरक साय दंनाय abo noro o laharo je mai bormani yagulo norokni o bohai mangphlino kebo nugoi tabung norok bai koklam sanani neta rok eba khe official nenge kebo phara phaikya केबो फाय फाया तामा हिनले सानन कायसा तांने ता गजार तो कायसा जे फाया आई आर जे उल्टा दमकी समकी bor thamane lama abo अब तो हेरन सिमी मुनुनि सिमी हयते चिचिं छरा लाल छरा सलेंता सामुनु जतो थामनो थांगाय लामा जतो जागा सयो सिबारी जतो जागा सयो नाइदि सेकाल बारे केम जाक अब तो पाचरो अब मरकसे আজকে 25 বছর ধরে আমরা এরকম কষ্ট করে চলতেছি রাস্তাটা ঠিক হোক সবাই লাগি ভালো হইব আমরা চলতে পারি না লাঠি লইয়া আইতারি না খাইলেও আইতারি না গরু বাছর লইয়া চলতে পারি না রাস্তাটা ঠিক হোক আচ্ছা আঙ্কেল আমরা দেখতে পেলাম যে রাস্তার মধ্যে দানটা লাগানো হয়েছে আপনি কোনোদিন ভাবতে পারছেন যে আমরা সবাই জানি যে জবিনের মধ্যে দানগুলো লাগায় কিন্তু আজকে এটা অদ্ভুত একটা ঘটনা যে রাস্তার মধ্যে দানটা লাগাইছে কোনোদিন ভাবতে পারছেন যে রাস্তার মধ্যে দানটা লাগানো হয় কোনোদিন কিচ্ছু করে না এখন রাস্তাটা মানে বন্ধ রাখছে কেরা ধান লাগাই দিলে তো রাস্তাটা আর গাড়ি চলতো না রাস্তা ঠিক হয়ে যাচ্ছে না যেহেতু রাস্তাটা ঠিক করতেছে না তারা দেখতেছে চলতেছে রাস্তা দিয়া ওখানে শেষ মতে জমিন লাগাই দিছে ধান জমি লাগাইলে তো আর গাড়ি চলতো না এদিকে ধান জমিন লাগাইছে রাস্তা দিয়ে গাড়িও আমরা তো আজকাল না চলে দিলে লাকড়ি কুড়া আনি একমাত্র দিলে খাইবা লাগি ওখানে রাস্তা যে এরকম অবস্থা হয়ে রয়েছে আমরা লাকড়ি কুড়া আনি চলতাম পারি না খাইতাম পারি না কি আবেদন থাকবো বর্তমানে সরকার ত্রিপুরা সরকারের কাছে কি আবেদন থাকবো আপনার পক্ষ থেকে কিতা আবেদন থাকবো ওখানে রাস্তা ঠিক হইতো আমরা চলাফেরা করতে করতে কষ্ট হয় ভাই দেখতেই পাইলাম যে রাস্তার মধ্যে দান লাগায় না কেন দানটা লাগাইছেন পাবলিকে লাগাইছে কোন জায়গা কোনখানে ভাই কোনখানে যাওয়ার রাস্তা এই গ্রামের রাস্তায় কেন দান লাগাইছে কানা যে রাস্তা আইতে পারে না হুম আইতে যেতে পারে না আইতে লেগে ধান লাগাইছে পেক গাড়ির একজন রুগী কালকে একজন চুরল তাই তো আইতে পারে না রাত্রেবেলা এই রাস্তাটা কই থেকে কই যাইবো রাস্তাটা এটা এই সিংসরাত থেকে মনবাজার মনবাজার কত ফ্যামিলি ওই রাস্তা ঠিক আপ ডাউন করে প্রায় 200 পরিবার পরিবার আর কি পরিবার আচ্ছা। মিলবে তোমার 1000 ফ্যামিলি হইব কতদিন যাবত আপনারা এই রাস্তা দিয়ে চলতে লাগে এক বছর ধরে এমন রয়েছে কর্ম করছি এই রাস্তা বিষয় নিয়ে কারোর সাথে কথাবার্তা করেছি কথা হয়েছে অনেক সময় অনেক দিন মন্ডল প্রেসিডেন্ট আসলো এমডিসি আসলো তারা কইছে এক সপ্তাহ ভিতরে কাজ হইব তখন অব্দি এক সপ্তাহ হয়েছে না কাজ হয় না 3.5 মাস হয়েছে তখন কইছে তখন অব্দি কাজ হয়েছে না কোনদিন ভাবছেন साइकेल चालक मैया ना रो साइकेल चालक मैया ना माइ बोले थांगा रो नुगै मांखाना लामाव न माइ बल लायखा yang jarusara kamini lukrok खाबन ताकुटे बुखुसं जों सावै मांखा जे मनु बाजार हाथिनि सिमनि जारुल छरा चिचिं छरा yang लाल छरा सिबारि थांमानि लाहारनि मांफिलिनि कखमा खाबन ताकुटे बुखुसं अबो ओ मांफिलिरक दिनि न पुइला नकमानि बेलेखा मनि कथक ताइ सानानि थांगांके अबो हायरक बाक्सा रक मुसिमनि यानो जों खानाय मांखा ताखुरनि खुक्ति खलायै हास्ते हापां लाइथानाय CPM बामफ्रनि जरावो जतन जाजायानि बागैनो चलो पाल्टे BJP हापांनो तुमानि यागुलो ताबुक तीन बदल ट्रिपल इंजिन हास्ते हापां नायखुलै तंमानि बिसिङावबो ओ अबस्था ओ बियालनो तंना नांगौ हनै बरक साबै खोनादिका जों सालब्रुम नुगौ हामक्रायंखा डेभलपंखा गामिया आमचाय जों साखा सन्न जुग पाइखा माने सरकारनि जुगो सन्न जुग
লাইयै তাবো হিরানি যুগ হনি ছাও খাপুন তাকুতে বুকসং নুখনা হিরানি যুগ তাই সাকা অরনি তাকুকসং ও আমচনি লুকরক নেতা পেটুয়া পাসিকা নেতা পকেট 10 টাকা রাং কरै অবহাই নেতা রকসে কামি হামকরানি বাগै হাসতে হাপাंनि বখাক্তै কোটি কোটি রাং রহজাखांखाय নেতা পেটা রক রাং ডিমান্ড খালাই সামানি বাগै তিনি 2 নাম্বার সামং খালাইমানি বাগै তিনি অ অবস্থা কাই হিনা নাंगौ হনি সারখানা রেখা খাপুন তাকুতে বুকসং তুই খবসাসে খানিমাय অবহাই নেতা রক মিটিং नि सिल'सिमि मोसौ गारि ओ इनभाइट खालायो मिटिं नि सिल'सिमि तलांनानै मानो याबा तिनि गामि आमचानि लुकुरक आसु बियाल तंमनि तुइ काबसासे खानिमाय आव हानिया तरनि जारिनो तिनि अ अवस्था बरक साइखना रिका खाबं तारु सं ब बदलनो कयतो थांलायसिनाय जतनो सावो इलेक्शन चंमारि फायजांकाय बुथ चंमारि फायजांकाय जोंनो सिरिदि जोंनो सुबुदिदि जोंनो सकप्लाय खालायो जोंसे हाम क्राय खालायनाय जोंसे मोथांनाय जोंसे फियकनाय जोंसे जिंजालनि काग्रेनाय साबो काग्रे मांखा ताबो बर्तमानो हास्ते हापां बीजेपी त्रिपुरा मथा ताई आईपीएफटी बदल काय थांतयै हास्ते हापां नायखौल' हापां तारते बुसं जों लुगै मानो ताबुनि इदानीं बर्तमानो बीजेपी ओ धर्मनि बाबु हायके थाङै त्रिपुरा मथारक बाहायनो निजिनि साक सरकाराव तंथुथिनो सबा माखलायले माने सरकार तंगै सेव बाहाय पार्टी मं खालाय हंगाय अ गामि आमथिनि लुकुर तामलै यातनाय यांके सालब्रम थुगैनो जयनिं बाना रमायो जुदा जुदा थुंरं बदलो बाना रमायो तामो सासं बै संजा कांकाय अ बदलो थांकांकायसे हामकारेंनाय लामा रिजेनाय दै रिंजेनाय गामि हामकाराय हामनाय अमो हायहिनो सामानि यागलबो जों नुगै मांखाना हादियाव बाहाय अवस्था अरनि सिमिया खापन तारखै बुकसं गोबांमा गामि आमचैनो अ दसनो आनि गामिबो बाहायनो जों ताइ किसा कक सलायनाय तिनि अर जे लाखर माइ बलायमान तांगै बलायमान कलायखा অবকাই जों बल माने कारण गासिगा দিলি তো গাড়ি তো থামবাই ঠিক আছে আর কোনো আছে 1 বছরনি বিষয়কা তাকবো যে পেক নুই দङ তা সরকার প্রতিনিধি দङ বহুত নেতা রক দङ বগলা মানে কিন্তু গিয়া আকে যে লাম্পে গুমনি সাকু সংসারক দङ ন অবদি যেতি আর আখাই বড় মাই বইলাকাই তামাখাই জানে কোনো গাড়ি সে থামবাই মাইয়া কোনো বড় কাইসা মাই বর্মানি রিজন কারণ লেতামাও তাंगै বর্মান কলাইখা হারুং যেমন পেক আসুক সংয়া আর আসুক পেক অবনি বাগৈ বন মাই বলে তন খাইতামু তা খাইনানি আখাই বন आगाइसो माइ बलेफुं रगाना माइ रक ओंखाय फुंसिं फालेफुं सिं फास्तासे सालामनाय नै सरकारनो नुथं नै सिं बलमानि गोबांमा नेता रक दङ बरक नथि अला हारनि बागै नर कक रक दसलाय ता फाइजाक नेता एमडीसी फाइजाक बहुत एसडीएम फाइजाक डीएम फाइजाक नायजाक नुकजाक अला मानो नुकजाक तिनि खाना ओ जांगाता केसा कारबाल बानाय मनिसे किबा बिबुं 2 लाख किबा बिबुं 3 लाख अलाम कारबाल 10 हात तुगाने जासे 1.5 हात के रजाक जतन लेने मनो अब रांसानाय बदल अबके बदल बं नेता बाय नेता बीजेपी नेता जे पारानि प्रतिनिधि नेता रक बक सालनाय फुंनि खाना फलेसिं खाय हिंगाय आखेसं हिंगा बरनि लामां माने बो नों खक्सा नों खंनै दमकि आमकि थेरय साखाय आ बर नेता खाय जोंबा जे साया बरक साय दंनाय बो नर अ लाहारो जे माइ बर्मानि यागुल नरकनि अ बहाय मांफलिनो केबो नुगै ताबुं नरक बा कगलाम सानानि नेता रक एबाखे ऑफिशियल नङै केबो फरा फैया केबो फाइया तामा हिनलाय सानान कायसा तांने ता गजार तो कायसा जे फाइया आइ आर जे उल्टा दमकि समकि बर थांमाने लामा अब तो हेरन सिमी मुनुनि सिमी हयते चिचिं छरा लाल छरा सलेंता सामुनु যত থামানো থাঙ্গায় লামা যত জায়গা সইও শিববাড়ি যত জায়গা সইও নাই দি সেকাল বারে কেউ যাক অবতলে পাত্রের নরকছে আজকে 25 বছর ধরে আমরা এরকম কষ্ট করে চলতেছি রাস্তাঘাটি কোক সবাই লাগি ভালো হইব আমরা চলতে পারি না লাঠি লই আইতারি না খাইলে আইতারি না গরু বাছর লইয়া চলতে পারি না রাস্তাঘাটি কোক আচ্ছা আঙ্কেল আমরা দেখতে পেলাম যে রাস্তার মধ্যে দানটা লাগানো হয়েছে আপনি কোনদিন ভাবতে পারছেন যে আমরা সবাই জানি যে জবিনের মধ্যে দানগুলো লাগায় কিন্তু আজকে এটা অদ্ভুত একটা ঘটনা যে রাস্তার মধ্যে দানটা লাগাইছে কোনদিন ভাবতে পারছেন যে রাস্তার মধ্যে দানটা লাগানো হয় কিছু করে না এখন রাস্তাটা মানে বন্ধ রাখছে কেরা দান লাগাই দিলে তো রাস্তাটা আর গাড়ি চলতো না রাস্তা ঠিক হয়ে যাচ্ছে না যেহেতু রাস্তাটা ঠিক করতেছে না তারা দেখতেছে চলতেছে রাস্তা দিয়া ওখানে শেষ মতে জমিন লাগাই দিছে ধান জমি লাগাইলে তো আর গাড়ি চলতো না এদিকে ধান জমিন লাগাইছে রাস্তা দিয়ে গাড়িও আমরা তো আজকে না চলে দিলে লাকড়ি কুড়া আনি একমাত্র দিলে খাইবা লাগি ওখানে রাস্তা যে এরকম অবস্থা হয়ে রয়েছে আমরা লাকড়ি কুড়া আনি চলতাম পারি না খাইতাম পারি না কি আবেদন থাকবো বর্তমানে সরকার ত্রিপুরা সরকারের কাছে কি আবেদন থাকবো আপনার পক্ষ থেকে
কিতা আবেদন থাকবো ওখানে রাস্তা ঠিক হইতো আমরা চলাফেরা করতে করতে কষ্ট হয়। ভাই দেখতেই পাইলাম যে রাস্তার মধ্যে ডান লাগায় না, কেন ডানটা লাগাইছেন? পাবলিকে লাগাইছে কোন জায়গা, কোনখানে ভাই, কোনখানে যাওয়ার রাস্তা? এই গ্রামের রাস্তায় কেন ডান লাগাইছে? তা না যে রাস্তা আইতে পারে না, হুম আইতে যেতে পারে না, আইতে লেগে ধান লাগাইছে। পেক একজন রুগী কালকে একজন চুরল, তাই তো আইতে পারে না রাত্রেবেলা। এই রাস্তাটা কই থেকে কই যাইব রাস্তাটা? এটা এই সিংসরাত থেকে মনবাজার মনবাজার। কত ফ্যামিলি ওই রাস্তা ঠিক আপ ডাউন করে? প্রায় 200 পরিবার পরিবার আর কি পরিবার আচ্ছা। তোমার 1000 ফ্যামিলি হইব। কতদিন যাবত আপনারা এই রাস্তা দিয়ে চলতে লাগে? 1 বছর ধরে এমন রয়েছে, কর্ম করছি এই রাস্তা বিষয় নিয়ে কারোর সাথে কথাবার্তা করেছে? কথা হয়েছে অনেক সময়, অনেকদিন স্যার মন্ডল প্রেসিডেন্ট আসলো, এমডিসি আসলো, তারা কইছে 1 সপ্তাহ ভিতরে কাজ হইব। তখন অব্দি 1 সপ্তাহ হয়েছে না, কাজ হয় না? না 3.5 মাস হয়েছে প্রস্থান কইছে, তখন অব্দি কাজ হয়েছে না। কোনদিন ভাবছেন साइकेल चालक मैया ना रो साइकेल चालक मैया ना माइ बोले थांगा रो नुगै मांखना लामाव न माइ बल लाइखा यां जेरसरा गामिनि लुखरक खाबन ताहुते बुखुसं जों सावै मांखा अ जे मनु बाजार हाथिनि सिमनि जारुल छरा चिचिं छरा यां लाल छरा सिबारि थांमानि लाहारनि मांफिलिनि कखमा खाबन ताहुते बुखुसं अबो अ मांफिलिरक दिनि न पुइला नकमानि बेलेखा मनि कथक ताइ सानानि थांगांके अबो हायरक बाक्सा बाक्सा रक मुसि मनि यानो जों खानाय मांखा अ ताखुरनि खुक्ति खलायै हास्ते हापां लाइथानाय सीपीएम बामफ्रनि जरावो जतन जाजायानि बागैनो चलो फाल्टे बीजेपी हापांनो तुमानि यागुलो ताबुक तीन बदल ट्रिपल इंजिन हास्ते हापां नायकुलै तंमानि बिसिङावबो अ अबस्था अ बियालनो तंना नांगौ होननाय बरक साबै खोनादोंखा जों सालब्रम ननुगौ हामक्रायंखा डेभलपंखा गामिया आमचाय जों साखा सन्न जुग पाइखा माने सरकारनि जुग सन्न जुग लायै ताबुक हिरानि जुगनि साव खाफुन दाउदे बुकसं नुखना हिरानि जुग ताइ सागावरनि ताखुकसं अ आमचानि लुकरक नेता पेटुआ पासिका नेता पकट 10 टाका रां करै अबो हाय नेता रकसे गामि हामक्रानि बागै हास्ते हापांनि बखाक्तै कुति रां रह जाखांकै नेता पेटा रक रां डिमान्ड खलाय सामानि बागै तिनि 2 नाम्बार सामं खलायमानि बागै तिनि अ अबस्था काहिना नांगौ हनि साय खोनादों खाफुन दाउदे बुकसं तुइ खपसासे खानिमाय अबो हाय नेता रक मीटिंग नि सिलसिमी मोसौ गारि ओ इनभाइट खालायै मीटिंग नि सिलसिमी तलांनानि मानो याबा तिनि गामि आमचानि लुकरक आसु बियालो तंमनि तुइ काबसासे खानिमाय अबो हाय नेता रक जारिनो तिनि अ अबस्था बरक साय खोनादों खाफुन दाउदे बुकसं बदलनो हयतो थांलायसिनाय जतनो सावो इलेक्शन चंमारि फायगांकाय बुथ चंमारि फायगांकाय जोंनो सिरिदि जोंनो सुबुदिदि जोंनो सकपाय खलायै जोंसे हाम क्राय खलायनाय जोंसे मोथांनाय जोंसे फियकनाय जोंसे जिंजालनि काग्रेनाय साबो काग्रे मांखा ताबो बर्तमानो हास्ते हापां बीजेपी त्रिपुरा मथा दाय आईपीएफटी बदल कायथानसै हास्ते हापां नायखौल खाफां तारते बुकसं जों लुगै मानो ताबुनि इदानिं बर्तमानो बीजेपी ओ धर्मनि बाबु हायके थाङै त्रिपुरा मथारक बाहायनो निजिनि साक सरकाराव तंथुथिनो सबा माखलायले माने सरकार तंगै सायाव बाहाय पार्टी मं खलाय हंगाके अ गामि आमथिनि लुकुर तामलै यातनाय यांके सालब्रम थुगैनो जयनें बाना रमायो जुदा जुदा थुंरं बदलो बाना रमायो तामो सासं बै संजा कांकाय अ बदलो थांगांकायसे हामकारेंनाय लामा रिजेंनाय दै रिंजेंनाय गामि हामकाराय हामनाय अमो हायहिनो सामानि यागलबो जों नुगै मांखाना हादि अबहाय अबस्था अरनि सिमिया खापन तारते बुकसं गोबां मा गामि आमचैनो अ दसानो आनि गामिबो अबहायनो जों ताइ किसा कक सलायनाय तिनि अर जे लाखरो माइ बलैमान तांगै बलैमान कलायका অবকাই जों বল মানে কারণ গাইছিকা দিলি তো গাড়ি তো থামবাই ঠিক আছে আবার কোনো আসু 1 বছরনি বিষয়পা তাকবো যে পেক নুই দङ তাক সরকার প্রতিনিধি দङ বহুত নেতা রক দङ বগলা মানে কিনু গিয়া আকে যে লামপে গুমনি
সাকু সংসারক সঙ্গ নো অবতো যেতি ওর আখাই বড় মাই বইলাকে তামা খাই জানে কোনো গাড়ি সে থামবাই মাইয়া কোনো বড় একটা মাই বর্মানি রিজন কারণ লেটামো টাঙ্গি বর্মান লাইকা হারুং যেমন পেক আসুক সঙ্গিয়া ওর আসুক জোর পেক অবনি বাকই বনো মাই বলে তন খাইতামু তা খাইনানি আখাই বনো আখাই সব মাই বলে ফুং দোকান আখা মাই রক ওখাই ফুং সিং ফালে ফুং সিং আস্তে আস্তে সালামनाय নয় সরকারनो नुकथं नि जों बलमानि गोबां मा नेता रok दङ borok no tuyo o laharni bagै nor kok rok da salaka बहुत फाइजाक नेता एमडीसी फाइजाक बहुत एसडीएम फाइजाक डीएम फाइजाक नायजाक नुकजाक ओलामानो नुकजाक तिनि खाना खाना ओ जांगाता कैसे कारबाल बाने मनिसे किबा बिबुं 2 लाख किबा बिबुं 3 लाख ओलाम कारबाल 10 हात चुजने जासे 1.5 हात के रक रजाक जतन लेने मनो अब रांसानाय बदल अबखै बदल बं नेता बाय नेता बीजेपी नेता जे पारानि प्रतिनिधि नेता रक बक सांनाय फंनि खाना फलेसिन खाय हिंगाय आखेसे अंग हिंगा बरनि लामां गने बो नों खक्सा नों खंनो दमकि आमकि खेराय साखाय आ बर नेता खाय जोंबा जे साया बरक साय दंनाय अब नर ओ लाहारो जे माइ बर्मानि यागुलो नरकनि ओ बहाय मांखलिनो केबो नुगय ताबुं नरक बा कगलाम सानानि नेता रक एबाखे ऑफिशियल नंगे केबो फरा फैका केबो फाया तामा हिनले सानन कायसा तांने ता गजार तो कायसा जे फाया आई आर जे उल्टा दमकि समकि बर थांमाने लामा अब तो हेरन सिमी मुनुनि सिमी हयते चिचिं छरा लाल छरा सलेंता सामुनु जतो थामनो थांगा लामा जतो जागा सयो सिबारी जतो जागा सयो नाइजी साइकेल बारे केम जाक अब तो पाचरो अब नरकसे আজকে 25 বছর ধরে আমরা এরকম কষ্ট করে চলতেছি রাস্তাঘাটি কোক সবাই লাগি ভালো হইব আমরা চলতে পারি না লাঠি লই আইতারি না কাল লই আইতারি না গরু বাছর লই চলতে পারি না রাস্তাঘাটি কোক আচ্ছা আঙ্কেল আমরা দেখতে পেলাম যে রাস্তার মধ্যে দানটা লাগানো হয়েছে আপনি কোনদিন ভাবতে পারছেন যে আমরা সবাই জানি যে জবিনের মধ্যে দানগুলো লাগায় কিন্তু আজকে এটা অদ্ভুত একটা ঘটনা যে রাস্তার মধ্যে দানটা লাগাইছে কোনদিন ভাবতে পারছেন যে রাস্তার মধ্যে দানটা লাগানো হয় কোনদিন কিছু করে না এখন রাস্তাটা মানে বন্ধ রাখছে কেরা দাম লাগাই দিলে তো রাস্তাটা আর গাড়ি চলতো না রাস্তা ঠিক হয়ে যাচ্ছে না যেহেতু রাস্তাটা ঠিক করতেছে না তারা দেখতেছে চলতেছে রাস্তা দিয়া ওখানে শেষ মতে জমিন লাগাই দিছে ধান জমিন লাগাইলে তো আর গাড়ি চলতো না এদিকে ধান জমিন লাগাইছে রাস্তা দিয়ে গাড়িও আমরা তো আজকে না চলে দিলে লাকড়ি কুড়া আনি একমাত্র দিলে খাইবা লাগি রাস্তা যে এরকম অবস্থা হয়ে রয়েছে আমরা লাকড়ি কুড়া আনি চলতাম পারি না খাইতাম পারি না কি আবেদন থাকবো বর্তমানে সরকার ত্রিপুরা সরকারের কাছে কি আবেদন থাকবো আপনার পক্ষ থেকে কিটা আবেদন থাকবো ওখানে রাস্তা ঠিক হইতো আমরা চলাফেরা করতে করতে কষ্ট হয় ভাই দেখতে পাইলাম যে রাস্তার মধ্যে দান লাগায় না কেন দানটা লাগাইছেন পাবলিকে লাগাইছে কোন জায়গা কোনখানে ভাই কোনখানে যাওয়ার রাস্তা এই গ্রামের রাস্তায় কেন দান লাগাইছে কানা যে রাস্তা আইতে পারে না আইতে যেতে পারে না আইতে লেগে ধান লাগাইছে পেক আর একজন রুগী কালকে একজন শুনল তাই তো আইতে পারে না রাত্রে বেলা এই রাস্তাটা কই থেকে কই যাইবো রাস্তাটা এটা এই সিংসরাত থেকে মনবাজার মনবাজার কত ফ্যামিলি ওই রাস্তা ঠিক আপ ডাউন করে প্রায় 200 পরিবার পরিবার আর কি পরিবার আচ্ছা। মিলবে তোমার 1000 ফ্যামিলি হইব কতদিন যাবত আপনারা এই রাস্তা দিয়ে চলতে লাগে এক বছর ধরে এমন রয়েছে কর্ম করছি এই রাস্তা বিষয় নিয়ে কারোর সাথে কথাবার্তা করেছে কথা হচ্ছে অনেক সময় অনেক দিন মন্ডল প্রেসিডেন্ট আসলো এমডিসি আসলো তারা কইছে এক সপ্তাহের ভিতরে কাজ হইব তখন অব্দি এক সপ্তাহ হয়েছে না কাজ হয় না 3.5 মাস হয়েছে প্রস্তাব কইছে তখন অব্দি কাজ হয়েছে না কোনদিন ভাবছেন साइकेल चालक मैया ना रो साइकेल चालक मैया ना माइ बोले थांगा रो नुगै मांखाना लामाव न माइ बल लाइखा यां जरसरा गामिनि लुखरक खाबन ताहुते बुखुसं जों सावै मांखा अ जे मनु बाजार हाथिनि सिमनि जारुल छरा चिचिं छरा यां लाल छरा सिबारि थांमाने लाहारनि मांखलिनि कखमा खाबन ताहुते बुखुसं अबो अ मांखलि रक दिनि न पुइला नकमानि
बेलेखा मनी कथक ताई सानानि थांगांके अबो हायरक बाक्सा बाक्सा रक मुसि मने यानो जों खानाय मांखाव दाखुरनो खुक्ति खलायै हास्ते हापां लाइथानाय सीपीएम बामफ्रने जरावो जतनो जाजायानि बागैनो चलो फाल्टे बीजेपी हापांनो तुमानि यागुलो ताबुक तीन बदल ट्रिपल इंजिन हास्ते हापां नायकुलै तंमानि बिसिमबो ओ अवस्था ओ बियालोनो तंना नांगौ हनै बरक साबै खोनादेखा जों सालब्रम ननुगौ हामक्रायंखा डेभलपंखा गामिया आमचाय चिंसाखा सन्न जुग पाइखा मानिक सरकारनि जुग सन्न जुग लायै ताबो हिरानि जुग हनै साव खाफुन दाखुदे बुकसं नुखना हिरानि जुग ताई साकावरनि ताखुकसं ओ आमचायनि लुकरक नेता पेटुआ पासिका नेता पकटो 10 टाका रां करै अबो हाय नेता रकसे गामिया हामक्रायनि बागै हास्ते हापांनि बखाक्तै कुटी रां रह जाखांखाय नेता फेता रक रां डिमान्ड खालाय सामानि बागै तिनि 2 नम्बर सानं खालायमानि बागै तिनि अ अवस्था काय हिना नांगौ हनै साल खोनादेखा खाफां दाखुदे बुकसं तुइ खपसासे खानिमाय अबो हाय नेता रक मीटिंग नि सिलोसिमी मोसौ गारि ओ इनभाइट खालायै मीटिंग नि सिलोसिमी तलांनानि मानो याबा तिनि गामिया आमचायनि लुकरक आसु बियालो तंमनि तुइ काबसासे खानिमाय अबो हाय नेता रक निजारैनो तिनि अ अवस्था बरक साय खोनादेखा खाफां दाखुदे बुकसं बदलनो हयतो थांलायसिनाय जतनो सावो इलेक्शन चंमारि फायगांखाय बुथ चंमारि फायगांखाय जोंनो सिरिदि जोंनो बुदिदि जोंनो सकपाय खालाय जोंसे हाम क्राय खालायनाय जोंसे मोथांनाय जोंसे फियकनाय जोंसे जिंजालनि काग्रेनाय साबो काग्रे मांखा ताबो बर्तमानो हास्ते हापां बीजेपी त्रिपुरा मथा दाय आईपीएफटी बदल कायथानतयै हास्ते हापां नायखौल खाफां दाखुदे बुकसं जों लुगै मानो ताबुनि इदानिं बर्तमानो बीजेपी ओ धर्मनि बाबु हायके थाङै त्रिपुरा मथारक बाहायनो निजिनि साक सरकाराव तंथुथिनो सबा माखलायले माने सरकार तंगै सब हाय पार्टी मं खलाय हंगाके अ गामि आमथिनि लुकुर तामलै या तंनाय यांके सालब्रम थुगैनो जैनें बाना रमायो जुदा जुदा थुंरं बदलो बाना रमायो तामो सासं बै संजा कांकाय अ बदलो थांगांकायसे हामकारेंनाय लामा रिजेनाय दैरिंजेनाय गामि हामकाराय हामनाय अमो हायहिनो सामानि यागलबो जों नुगै मांखाना हादि अबहाय अवस्था अरनि सिमिया खाफां दाखुदे बुकसं गोबां मा गामि आमचायनो अ दसानो आंनि गामिबो अबहायनो जों ताइ किसा कक सलायनाय तिनि अरो जे लाखरो माइ बलैमान टांगे बलैमान कलायका अबखाय जों बलमाने कारण गायसिगा दिल्ली तो गाड़ी तो थांबाय ठीक আছে आखा कोनो आसु 1 বছরनि बिसंखा ताकबो जे पेक नुङै दङ ताक सरकार प्रतिनिधि दङ बहुत नेता रक दङ बगला माने किन्दु गया आखे जे लामपे गुमनि साकु संसारक जों मनो अबदि जति और आखाय बर माइ बयलाखाय तामाखाय जाने कोनो गाड़ी से थांबाय मैया कोनो बर कासा माइ बरमानि रिजन कारण ले तामाव टांगे बरमान कलायका हारुं जेमन पेक आसुक संया और आसुक जर पेक अबनि बागै बन माइ बलै तन खायतामु ता खायनानै आखाय बनो आखाय च माइ बलै फुं रगान आखा माइ रक अंखाय फुं जों फाले फुं जों फास्तासे सालामनाय नै सरकारनो नुथं नि नै जों बलमानि गोबां मा नेता रक दङ बरक नथुय अ लाहारनि बागै नर कक रक दसलायका ता फायजाक नेता एमडीसी फायजाक बहुत एसडीएम फायजाक डीएम फायजाक नायजाक नुकजाक अलामानो नुकजाक तिनि खाना ओ जांगाता केसा कारबाल बाने मनिसे किबा बिबुं 2 लाख किबा बिबुं 3 लाख अलाम कारबाल 10 हात जाने जासे 1.5 हात के रजाक जतन लेने मनो अब रांसानाय बदल अबखाय बदल बं नेता बाय नेता बीजेपी नेता जे पारानि प्रतिनिधि नेता रक बक सांनाय फुंनि खाना फलेसिनखाय हिंगाय आखेसे अंग हिंगा बरनि लामां गनेबो नों खक्सा नों खंनो दमकी आमकी थेरय साखाय आ बर नेता अंखाय जोंबा जे साया बरक साय दंनाय अब नर अ लाहारो जे माइ बरमानि यागुलो नरकनि अ बहाय मांफलिनो केबो नुगै ताबुं नरबाय कगलाम सानानि नेता रक एबाखे ऑफिशियल नंगे केबो फरा फैका केबो फाया तामा हिनले सानन कायसा तांने ता गोजार तो कायसा जे फाया आई आर जे उल्टा दमकी समकी बर थांमाने लामा अब तो हेरन सिमी मुनुनि सिमी हयते चिचिं छरा लाल छरा सोलेंता सामुनु जतो थामनो थांगाय लामा जतो जागा सयो सिबारी जतो जागा सयो नाइदि साइकेल बारे के उंजाक अब तो पाचरो मरकसे আজকে 25 বছর ধরে আমরা এরকম কষ্ট করে চলতেছি রাস্তাঘাটি কোক সবাই লাগি ভালো হইব আমরা চলতে পারি না লাঠি লই আইতারি না খালি লই আইতারি না গরু বাছর লই চলতে পারি না রাস্তাঘাট ঠিক হোক আচ্ছা আঙ্কেল আমরা দেখতে পেলাম যে রাস্তার মধ্যে দানটা লাগানো হয়েছে আপনি কোনো দিন ভাবতে পারছেন যে আমরা সবাই জানি যে জবিনের মধ্যে দানগুলো লাগায় কিন্তু আজকে
এটা অদ্ভুত একটা ঘটনা যে রাস্তার মধ্যে ডান্ডা লাগাইছে। কোনোদিন ভাবতে পারছেন যে রাস্তার মধ্যে ডান্ডা লাগানো হয়? কোনোদিন কিছু করার নাই তো, ঠিক ওখানে কিচ্ছু করে না এখন। দিছে না, রাস্তাটা মানে বন্ধ রাখছে কেরা, ধান লাগাই দিলে তো রাস্তাটা আর গাড়ি চলতো না। এর রাস্তা ঠিক হয়ে যাচ্ছে না, যেহেতু রাস্তাটা ঠিক করতেছে না, তারা দেখতেছে চলতেছে রাস্তা দিয়া, ওখানে শেষ মতে জমিন লাগাই দিছে, ধান জমি লাগাইলে তো আর গাড়ি চলতো না এদিকে। ধান জমিন লাগাইছে, রাস্তা দিয়ে গাড়িও আমরা তো আজকে না চলে। দিলে লাকড়ি কুড়া আনি একমাত্র দিলে খাইবা লাগি, ওখানে রাস্তা যে এরকম অবস্থা হয়ে রয়েছে, আমরা লাকড়ি কুড়া আনি চলতাম পারি না, খাইতাম পারি না। কি আবেদন থাকবো বর্তমানে সরকার, ত্রিপুরা সরকারের কাছে আবেদন- কি আবেদন থাকবো আপনার পক্ষ থেকে? কিতা আবেদন থাকবো, ওখানে রাস্তা ঠিক হইতো, আমরা চলাফেরা করতে করতে কষ্ট হয়। ভাই দেখতেই পাইলাম যে রাস্তার মধ্যে ডান লাগায় না, কেন ডানটা লাগাইছেন? পাবলিকে লাগাইছে কোন জায়গা, কোনখানে ভাই, কোনখানে যাওয়ার রাস্তা? এই গ্রামের রাস্তায়। কেন ডান লাগাইছে? তার না যে রাস্তা আইতে পারে না, হুম? আইতে যেতে পারে না, আইতে লেগে ধান লাগাইছে। পেক কাটবে, একজন রুগী কালকে একজন চুরল, তাই তো আইতে পারে না রাত্রেবেলা। এই রাস্তাটা কই থেকে কই যাইব রাস্তাটা? এটা এই সিংসরাত থেকে মন বাজার মনবাজার। কত ফ্যামিলি ওই রাস্তা ঠিক আপ ডাউন করে? প্রায় 200 পরিবার আর কি পরিবার আচ্ছা। মিলবে, তোমার 1000 ফ্যামিলি হইব। কতদিন যাবত আপনারা এই রাস্তা দিয়ে চলতে লাগে? 1 বছর ধরে এমন রয়েছে, কর্ম করছি এই রাস্তা বিষয় নিয়ে কারোর সাথে কথাবার্তা করেছে? কথা হয়েছে অনেক সময়, অনেক দিন মন্ডল প্রেসিডেন্টও আসলো, এমডিসি আসলো, তারা কইছে 1 সপ্তাহ ভিতরে কাজ করবো, তখন অব্দি 1 সপ্তাহ হয়েছে না, কাজ হয় না? না 3.5 মাস হয়েছে, তখন কইছে তখন অব্দি কাজ হয়েছে না। কোনদিন ভাবছেন